Hello, good morning. Ito na, day 6. Yun, natambakan na nila yung 4 na poste, nabuhusan na yung pundasyon. Day 6 na yan. Day 6, bali 6 na poste yung gandun. Ito, natambakan na 6 na poste na lang, tapos bibiran na ng beam, cross beam sa beam na. Tapos the next project, panambak. Ayan, sa Quebec. Gagaring natin, Bet. Gagaring kahoy. Yan yung ginamit mo, di ba? Ano sa kapatong sa municipal. Ataw lang, nabutasan na lahat ng poste. Yung nandun na lang wala, bali 12 poste to.